Salam alaikum, bonjour à tous. C'est dans notre leçon d'aujourd'hui concernant l'équilibre d'un solide soumis à l'action de deux forces, يعني توازن جسم صلب خاضع لقوتين. نشوفوا la tension du ressort et la poussée d'Archimède. Donc, comme vous voyez, équilibre d'un corps solide sous l'action de deux forces, d'expérience. Réalisons l'équilibre d'une plaque solide de masse négligeable de poids P est égal à 0,1 à l'aide de deux dynamomètres D1 et D2. Donc, شنو غناخدو واحد لو سوليد اس اللي لا ماس ديالو نيجليجابل، يعني الكتله ديالو مهمله جد ضعيفه. Par exemple, 10 grammes par exemple, si la masse est égale à 10 grammes, alors le poids ديالو غيكون 0 mg 0,01 fois 10 fois 10 ديال جي غتعطينا لو بوا تقريبا 0,1 نيوتن. يعني هنا الا خدينا مثلا هاد لو دينامومتر، دونك هاد لو سوليد اس اللي سسبوندي في لي زيكستريميتي ديال دو دينامومتر دي 1 et le dynamomètre D2. Et vous voyez le dynamomètre D1 nous indique une valeur 7 newtons, donc c'est la force exercée par D1 qui est F1, et la force exercée par le dynamomètre D2 ça donne 7 newtons. Donc si on prend par exemple la force F1 qui est égale à 7 newtons et le poids ديال هاد لو solide, il donne F على P, bien F1 على P, F1 على P, donc il y a 7 newtons على le poids ديالو اللي هو 0,1 newton, ça nous donne 7 sur 0,1, ça donne 70. Donc vous voyez que F sur P est égal à 70, ça veut dire F est égal à 70 P. Ça veut dire que la force appliquée par le dynamomètre est très supérieure au poids. Donc à ce niveau, on peut négliger le poids de le corps S. L'objectif de هذا أنه نهملو le poids de le solide S pour que le solide S puisse être soumis seulement à deux forces. Donc on a éliminé le poids. Donc le solide S est soumis à l'action de F1 et F2. Donc puisque le solide S est en équilibre sur l'action F1 et F2, donc vous voyez F1 et F2 ils sont dans la même droite d'action, deux sens opposés et la même intensité. Et ça, vous avez vu en troisième année, l'équilibre d'un corps se met à l'action de deux forces. Donc, conclusion, les deux forces F1 ont la même droite d'action. La somme vectorielle des deux forces est nulle. Donc, il a pris les valeurs. Il a خدينا هذا السونس مثلا درنا F1 مثلا هنا غتولي موجب، إلا خدينا هذا السونس بوزيتيف إذن F1 غتولي موجبة و F2 غتولي سالبة، يعني F1 ناقص F2 غتساوي صفر، يعني F1 كتساوي F2. هذه ما نسميها ب la même intensité de force. Donc on passe à la deuxième partie. Tension d'un ressort, équilibre d'un corps suspendu à l'extrémité d'un ressort. Dans le système étudié, et donc on a un ressort libre. في l'état final, donc le ressort pour longueur L0. Quand on a suspendu ou bien accroché un solide S à l'extrémité des ressorts, alors le ressort s'allonge, sa longueur devient petite L, qui s'appelle la longueur finale. Donc on a la différence de longueur, il y a delta L, et il y a L final ناقص L initial. Donc delta est égal à L moins L0, bien L final moins L0, bien L initial. Donc بالنسبة هنا quand on a accroché le solide S, alors le corps S est en équilibre sur l'action de deux forces, les T ou P. Donc d'après l'équilibre d'un corps sur l'action de deux forces, on peut dire que P plus T, le poids plus la tension du ressort est égal au vecteur nul. Donc ce qui fait bien T est égal à P, la tension est égale le poids. Donc P est égal à T est égal à mg, le poids est égal à mg. Donc on appelle l'allongement du ressort d'état L la différence entre sa longueur finale LF et sa longueur initiale L0. On note delta L est égal à L final moins L initial. Donc on a dit que l'allongement du ressort delta L est égal à L final moins L0, bien L initial. Maintenant nous allons savoir la relation qui relie
la tension T et l'allongement du ressort lié à delta L. Donc, accrochant successivement différentes masses marquées M à l'extrémité libre du ressort. Pour chaque masse M, on mesure la longueur L des ressorts. إذن في كل مرة غنعلقو هنا واحد الجسم صلب. On va accrocher un corps solide S de masse quelconque et on mesure son poids qui est égal à sa tension. إذن on change, on accroche un autre solide. مثلا غنديرو 10 غرام وغنشوفو لو بوا شحال غيعطيني يعني تي وغنعاود نحيدوه ونعبرو بيان سور لا لونغور ال فينال. عاوتاني نحيدوه نديرو واحد ان اوتر كور مثلا دو 20 غرام ونشوفو لا طونسيون و لو بوا ديالو يعني تي تيغال بي تيغال ام جي ونضربو ام اللي عندنا لا ماس فوا جي اللي هي 10 نيوتن بار كيلوغرام. إذن chaque fois on accroche un corps, donc déjà donné sa masse, on calcule son poids ou bien T est égal à P est égal à mg. Donc c'est ça ce qu'on va faire. Par exemple, quand on n'a rien accroché dans le ressort, alors l'allongement des ressorts c'est L0 qui est égal à quoi? Est égal à, il est égal à 10 cm. L0 est égal à 10 cm. Donc delta L bien sûr est معناش علاش لانه ني با الونجي يعني ما معلقين فيه والو وبالتالي التي يعني حتى سوليد ما معلقين فيه. اذا التي اللي هي تيغال بي تيغال زيرو. ملي غنعلقو فيه مثلا 10 غرام واحد الجسم اللي هو الكتله ديالو سا ماس 10 غرام alors le ressort s'allonge donc sa longueur finale devient par exemple 11 cm. oui donc delta L اللي هي l'allongement هي L ناقص L0. donc L اللي هي 11 نقصوها من 10 اللي هي L0. 11 ناقص L0 اللي هي 10 غتعطينا 1. ولا ماس قلنا 10 غرام اللي هي بالكيلوغرام 0.01 غنضربوها في الجي باش تعطينا ام هي 0.01 ونضربوها في الجي اللي هي 10 غتعطينا 0.01. غناخدو عاوتاني ان اوتر كور غنعلقوه دو ماس 20 غرام يعني la masse en kg, c'est 0,02. Alors le ressort devient sa longueur finale 12. Et donc delta L, il y a 12 moins L0, il y a 10 cm. Ça donne 2. On va dire que le T est égal à M fois G. Enfin, M, il y a 0,02 fois G, il y a 10 newtons par kilogramme. Ça donne 0,2. La même chose, 30 grammes, il y a 0,03 kg. غنضربوها بلا لونغور غتعطينا لا لونغور ديال لو رسور فينال 13 سنتيمتر. ملي غندير دلتا ال 13 موان 10 سا دون 3. وملي نبغي نقلب على تي تيغال ام جي غندير 0.03 فوا جي اللي هي 10 نيوتن غتعطيني 0.3 فوا 10 صافي 0.3 نيوتن. لا ميم شوز 40 اللي هي غرام هي 0.04 كيلوغرام. La longueur finale de le ressort il y a 14. Ou delta L rendir 14 moins 10, ça vaut 4 cm. C'est l'allongement. On dit T égale mg. M c'est 0,04 kg. Fois G il y a 10, ça vaut 0,4 نيوتن. إذا شنو غندير دابا؟ عندي دابا غنصاوب واحد لو طابلو يعني واحد هذا la variation de la tension du ressort T en fonction de l'allongement du ressort. Et les flux les ordonnées vont dire T, la tension en newton, ou flux les abscisses vont dire delta L. On cherche la variation de T en fonction de delta L. Et maintenant, vous voyez la représentation graphique de la variation de la tension T du ressort en fonction de l'allongement delta L. Donc T en fonction de delta L. Vous voyez que la courbe qu'on a trouvée, donc on a mettre T en fonction de delta L d'après le tableau. Donc on a trouvé cette courbe, c'est une droite linéaire passant par l'origine du repère. Donc on peut écrire que T اللي هي في l'axe des ordonnées بحال كيما كديروا في الرياضيات f de x هنا ولا y est égal à ax
و x هي الدلتا ال، فانا عندي تي هي اف دو اكس وبيان ايغريك، وعندي الدلتا ال هي اكس. دونك مثلا كديروا هنايا في الرياضيات مثلا عندنا هنا اف دو اكس وبيان ايغريك، وهنا في لاكس دي زيكس كديروا اكس، وملي كتكون عندنا لا كورب دايره بحال هكا باسون بار لوريجين كنقولوا اف دو اكس وبيان ايغريك ايت ايكال ا اكس. فانا اف دو اكس هي تي، وعندي اكس بالنسبه ليا هي الدلتا ال، يعني اف دو اكس تيغال ا اكس، يعني تي كتساوي ا دلتا ال، وانا ا هي لو كوفيسيون ديريكتور، وانا بالنسبه ليا قلنا دوني ا لا كونستونت اللي هي كا. اذا بالنسبه هنا عندنا قلنا ايغريك تيغال اف دو اكس، فهنا عندي تي، وهنا في اكس عندنا دلتا ال، يعني ان تي تيغالا ا في دلتا ال، وعوض نديرو ا درنا حنا كا. اذا سي كوا كا؟ كنسميوها الكوفيسيون ديريكتور ديال هاد لا كورب، وكتمثل لنا ماذا؟ لا كونستانت دو ريدور دي رessort. Il représente quoi? La dureté d'un ressort. K est une grandeur qui caractérise la dureté d'un ressort، يعني الصلابة ديالو. كل ما كتكون كا كبيرة يعني كيكون قاصح، يعني لو روسور كيكون صلب بزاف، وكل ما كتكون كا صغيرة كيكون لو روسور ضعيف، يعني الصلابة ديالو كتكون ضعيفة. إذا كومون كالكول هاد كا؟ إذا عندنا تي تيغال كا دلتا ال، تي لاكس دي زوردوني، و دلتا ال لاكس دي زابسيس، دونك تي تيغال كا فوا دلتا ال. Donc, comment on calcule K? On prend par exemple deux points. Par exemple, ici, on a pris deux points qui correspondent à 4. Voilà. À deux points là. Donc, هنا Y, G. Donc, on dit K est égal à delta T على delta ديال delta L. delta T كما كتقولوا نتوما كديروا مثلا في الرياضيات كديروا A est égal à delta F de X sur delta de X. ou bien delta y على delta x، ou bien كديروا delta ديال y على delta x. الا كان عندكم هنا y ديروا delta y على delta x. اذا هنا k غنديروا k، اذا غنديروا k كتساوي d delta ديال t على delta ديال delta، وكناخذوا دو بوين. مثلا غناخذ انا هنايا هاد دو بوين وهاد دو بوين ديال زيرو. اذا هنايا عندي t دو مثلا delta t est égal à T2 moins T1, est égal à 0,4 moins 0,0 sur delta delta L. C'est 4 qui correspond à là, c'est 4 moins 0. ولا مثلا غندير مثلا 0، مثلا غناخذ مثلا خدينا باغ اكزومبل الا خدينا هاد لو بوين هذا، سيبوزون غناخذ حنا هذا وهذا، يعني غنقولوا 0,4 moins 0,3 divisé par 4 moins 3. يعني ديال لي زيكغيك 0,4 moins 0,3 بالنسبة لدلتا تي مقسومة على ديفيزي بار 4، ولكن عندنا هنا دلتا اون سنتيمتر، صافي دير إلا بغيت نحولها خصنا نحولها للمتر، غندير نعوض سنتيمتر هو 10 moins 2 متر، يعني غندير 0,4 moins 0,3 مقسومة على ديفيزي بار 4 fois 10 moins 2 moins 3 fois 10 moins 2. أنا خدينا حنا غير هذا وهذا. دونك كتعطينا 0,4 moins 0 divisé par 0,4 moins 0 إلا خديت أنا هاد دو بوان وهاد دو بوان. 0,4 moins 0 divisé par 4 fois 10 moins 2 moins 0 fois 10 moins 2 كتعطيني 10 نيوتن باغ متر. علاش؟ لأن تي أون نيوتن والدلتا إل أون متر، دونك نيوتن على المتر، وبيان نيوتن باغ متر. Donc ça donne 10 newtons par mètre. Donc la tension du ressort secret T est égale à delta L. Au cas où on a une grandeur qui caractérise la dureté d'un ressort. Donc qu'est-ce que vous devrez apprendre dans cette partie? Vous devrez apprendre T est égal à K fois delta L, ou كذلك delta L est égal à L final moins L0. Maintenant, nous allons savoir la poussée d'Archimède. C'est une autre force exercée par les fluides et les liquides. Maintenant, par exemple, pourquoi par exemple le bateau reste flotté ou bien flotte sur l'eau de mer? Car l'eau exerce une force sur le bateau. Cette force s'appelle la poussée
d'Archimède. Par exemple, si on veut enfoncer ou bien émerger avec la main une bouteille ou bien un ballon à l'intérieur de l'eau, alors l'eau exerce une force. Alors l'eau exerce une force sur le ballon et le mettre flotter sur l'eau. Donc la force exercée par l'eau s'appelle la poussée d'Archimède. إذا مثلا هنا غنديرو سميتو المانيبيلاسيون ديال هاد الحاله ديال لا بوسي d'Archimède. Comment peut-on calculer la poussée d'Archimède qui est c'est une force comme toutes les forces. Donc tout corps émergé partiellement ou totalement أي جسم يعني مغطوس جزئيا أو كليا dans un liquide في ماء سواء كان غاز ou bien liquide subit de la part de ce fluide une force de contact répartie. يعني كتطبق عليه هاد الموائل اللي هي السائل أو سوائل أو غازات une force de contact répartie appelée la poussée d'Archimède. قوة تماس موزعة تسمى قوة أرخميدس. كذلك مثلا كتلقاو مثلا شي بالون ولا شي نفاخة كترميها في السماء كتبقى كتفلوطي في l'air. علاش؟ لأن l'air aussi exerce une force qui s'appelle la poussée d'Archimède sur tout corps existence dans l'espace ou bien dans l'air. Et expérience mise en évidence de la poussée d'Archimède. هنا غنديرو l'étude ديال هاد la poussée d'Archimède. On suspend un corps solide à un dynamomètre. إذا كنعلقو واحد الجسم solide S في واحد الدينامومتر. On mesure son poids dans l'air puis dans l'eau. إذا غنعبرو le poids ديالو في l'air. On mesure son poids et كذلك son poids في dans l'eau par exemple. إذا كنعرفوا بأن le poids ne change pas même si on change le lieu ou l'altitude. إذا فين ما مشينا واخا ندخلو تحت الماء ولا فوق الماء ولا في السماء ولا في شي le poids ne change pas. Le poids ne change pas. يعني ولكن في لو ميم كنتكلموا في لو ميم ليو كنتكلموا على لو ميم ليو. إذا هنايا عندنا par exemple un dynamomètre, un corps suspendu sur un dynamomètre. Vous voyez qu'est-ce qu'il donne. On lit sur le dynamomètre une valeur de force. C'est 0,6 newton. Ça veut dire que la tension ديال le ressort 0,6 et le poids كذلك ديال le corps c'est 0,6. علاش؟ لأن T ou P لأن le corps est en équilibre sous l'action de deux forces. Donc on a 0,6 on a le poids كذلك 0,6. Alors هنا عندي في l'état initial le volume ديال l'eau c'est 211 millilitres. L'eau solide est à l'extérieur de l'eau. Maintenant je veux émerger l'eau solide à l'intérieur de l'eau. Le corps est complètement émergé. Alors que se passe-t-il pour l'eau? L'eau se déplace, oui, car on a émergé l'eau solide. Ça veut dire que V' est égal à 232. Donc il بغينا نعرفوا le volume ديال هاد l'eau solide ou bien هاد la partie اللي هي تزات ديال هاد la partie déplacée ديال l'eau هي 232 moins 211. إلا بغينا نعرفوا هاد لو ديبلاسمون ديال او بيان لو فوليم ديال لو سوليد. إذا هادشي درناه في الأولى إعدادي ديال الإزاحة ديال السائل عند غطس جسم صلب. إذا عندنا في هاد لوكا شنو عندنا؟ لو بوا كنعرفو ما كيتغيرش 0,6. ألوغ بالنسبة la tension غنقراو على le dynamomètre qu'on va lire sur le dynamomètre une valeur qui est 0,4 newton. Ça veut dire que la tension qui est déjà 0,6 newton pour la tension des ressorts, elle s'est changée. Elle devient T' est égal à 0,4 newton. Et donc la tension des ressorts diminue de 0,6 à 0,4. يعني شحال مشى؟ يعني كانت 0,6 رجعت لنا 0,4. يعني مشات. إذا كاين شي قوة أخرى اللي واخده هذيك 0,2 لا ديفيرونس ديال 0,6 avec 0,2. اذا القوه اللي خدات هذاك 0,2 شنو هي هاد لا فورس ديال لو اف بيان كنسميوها لا فورس ابليكي بار لو كي سابيل لا poussée d'Archimède. La force ديال لا poussée d'Archimède ou bien la force ديال
l'eau exercée par la force exercée par l'eau sur l'eau solide هي هذا الفرق ديالهم 0.6 ناقص 0.4 اللي هي 0.2. إذن هذا إلا قلنا مونطالمون. مي si on veut mettre l'équation qui respecte la condition, d'abord je veux savoir quelles sont les forces qui s'exercent sur l'eau solide. J'ai le poids du corps et j'ai la force exercée par le ressort qui est T' et la force exercée par l'eau qui est F. Donc, le corps solide, il est en équilibre. Il est en équilibre. Il est au repos. Donc, d'après le principe, ou bien l'énoncé des principes du centre d'inertie, le corps, il est au repos, ne bouge pas. Il est sous l'action des forces extérieures P, F, T maintenant. Alors, la somme des forces est nulle. Il ne bouge pas. Donc, là, fait le T' plus F plus le poids. T' plus F plus le poids est égal au vecteur nul, d'après la loi du centre d'inertie. Donc, les vecteurs. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les vecteurs. Maintenant, on va prendre l'axe. Maintenant, on va prendre l'axe. On choisit maintenant l'axe OZ. L'axe l'axe OZ. مثلا OZ. ناخذوا هذا l'axe OZ. إذن الفيكتور إذا خدينا هذا l'axe مثلا OZ du haut vers le bas, le sens ديالو vers le bas. إذن le vecteur ديال هاد لي فورس اللي هو dans le même sens ديال OZ غنوطيوه بلس واللي في العكس ديالو غنوطيوه موان. إذن مثلا le poids, est-ce que P est dans le même sens de OZ? Oui, P a le même sens que OZ, donc on va noter P, on va noter plus P. Donc مثلا نبداو بالتي بريم. إذا عندنا تي بريم في العكس ديال OZ, donc تي بريم في العكس ديال OZ, donc on va noter moins تي بريم. donc غنديرو هنا moins تي بريم, moins تي بريم. عندنا le poids. Le poids a le même sens que OZ. Donc, on va dire plus P. Plus P. بالنسبة à la force F. Est-ce qu'il a la même la force F qui a la possibilité d'Archimède exercée par l'eau sur le solide? Il est dans le sens contraire de OZ. Donc, on va noter moins F. Là, moins F. Donc, il est égal à 0. Donc, on dirait égal à 0. Donc, il y a donc, la projection. Je n'ai donc F. Je vais mettre F là, F كتساوي P moins T'. F كتساوي P moins T. شي اللي درنا هنايا. فهم؟ Donc, قلنا moins T' plus P moins F est égal à 0. Donc, F est égal à F هنايا هي F كتساوي P moins T'. و P هي 0,6 moins T' 0,4 هي 0,2 نيوتن. Donc, la force de la poussée d'Archimède est égale à 0,2 de Newton. Maintenant, on va chercher la valeur de la poussée d'Archimède avec une autre méthode. Donc, elle accepte les exercices. Donc, dans l'expérience précédente, la poussée d'Archimède mesurée à part le dynamomètre, F est égal à 0,2 newton. Et on pratique. Et on va voir en théorie. Et le volume du liquide déplacé est. Et le volume du liquide déplacé, هو V prime اللي كانت عندنا. Voilà. كانت عندنا V prime اللي هي 232 moins 211. إذا إلا درنا هاد لا ديفيرونس غنلقاو هو لو فوليوم ديال لو كور émergé totalement ou bien le volume ديال le liquide déplacé. Donc 232 moins 211 غتعطينا 21 مليلتر. وغنعاودوها للمتر مكعب au mètre cube. Ça donne 0,021 fois 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. Donc déjà on a G 9,8 newton par kilogramme بالنسبة à la pesanteur. Ou la masse
ou la masse le volume de l'eau déplacé, ou bien la masse la masse volumique de l'eau, 0, est égale à 10 à la plus 1 gramme par centimètre cube. On va kilogramme par mètre cube. Rho de l'eau, il y a 10 à la puissance 3 kg par mètre cube. إذا إلا بغينا نقلبوا على لو بوا ديال داك لا كونتيتي ديال هاد الفوليم اللي هو ديبلاسي، لو بوا دو ليكيد ديبلاسي ديال هاد 0,021 fois 10 moins 3. إذا لو بوا ديالو هو إيكال à M ديال لو ليكيد ديبلاسي ديال هاد لو فوليم فوا جي بي إيكال à MG. إذا M كنعرفو غير غو إيكال à M sur V، كنعرفو غو إيكال à M sur V. إذا ديجا كنعرفو بأن غو est égal à M sur G. كنعرفوا بأن غو est égal à M sur V، يعني أن M كتساوي غو فوا في. إذا هادشي اللي بغينا نديرو هنايا، قلنا إذا M est égal à غو في، دونك كنعوضو M بغو في، بحيث غو هو غو ديال لو ليكيد، مثلا اللو اللي عندنا على حساب لو ليكيد، فوا في ديال لو ليكيد ديبلاسي، فوا اس جي. دونك غنعوضو M par غو في. Donc, ρ قلنا هي 10 à la puissance 3 kg par mètre cube. و V هي 0,021 fois 10 moins 3 fois G اللي هي 9,8 نيوتن par kilogramme. إلا درنا هاد لا ملتيبليكاسيون غتعطينا 0,2 نيوتن. إذ لو بوا ديال لو ليكيد ديبلاسي ديال هاد لو ليكيد اللي هو ديبلاسي، اللي هو في نفس الوقت لو فوليم ديال لو سوليد إميرجي توتالمون، دونك غنلقاو تقال 0,2 نيوتن. وكنلاحظ بان لا فورس ديال لا بوسي d'Archimède سي 0,2 نيوتن. دونك لو بوا ديال لو ليكيد ديبلاسي او بيان ديال لا بارتي ايميرجي ديال لو سوليد تقال لا اف ديال لا بوسي d'Archimède. اذا حنا حصلنا على طريقه اخرى، une autre méthode à partir de laquelle on peut déterminer la force de la poussée d'Archimède. Donc F de la poussée d'Archimède égale le poids ديال le liquide déplacé. وإلا بغينا نعوضو le poids du liquide déplacé كنديرو rho liquide fois V de liquide déplacé fois G اللي هي la pesanteur. Donc عندنا rho liquide c'est la masse volumique du liquide. l'unité ديال rho هو كيلوغرام، خصنا نحولوها كيلوغرام par mètre cube. و V ديال le liquide déplacé volume du liquide déplacé خصنا نحولوها لمتر كيب. و G elle reste en newton toujours par kilogramme. Donc par comparaison avec les résultats précédents, on a l'intensité de la poussée d'Archimède est égale au poids du liquide déplacé. Donc maintenant une application d'une autre manière pour vérifier la force de la poussée d'Archimède. On suspend un corps solide à un dynamomètre, comme vous voyez ici, un corps suspendu à un dynamomètre. On note la valeur T affichée du dynamomètre. La valeur T, donc le dynamomètre il nous donne une valeur qui est 5 newtons. Ça veut dire 5 newtons c'est la tension du ressort, la force appliquée par le dynamomètre sur le corps S est égale à son poids, aussi est égal à 5 newtons. Donc on émerge l'eau solide suspendu dans l'eau. Le dynamomètre indique la valeur T' est inférieure à T. Donc quand on l'émerge, qu'est-ce que le dynamomètre nous indique une autre valeur qui est inférieure à la première, 3 newtons. Ça veut dire que la force que فين مشات هذيك دونك كانت عندنا 5 رجعت 3 نيوتن، فين مشات 2 نيوتن يعني 5 ناقص 3 2 هي ديال لا فورس دو لا بوسي d'Archimède exercée par l'eau sur l'eau solide. اذا درنا ديك العلاقه اللي عندنا، دونك عندنا P plus T' plus Fa est égal à 0 لان le solide est en équilibre. Donc d'après le principe d'inertie, donc le corps en équilibre, ça veut dire au repos. Donc sa vitesse est égale à 0, donc la somme des forces extérieures est égale à 0. Yani le poids Z T' Z F est égal à 0. Donc on a les vecteurs, on va projeter selon l'axe OZ. Donc le vecteur fait les forces le même sens qu'au Z, on dit le Z, ou les flex, on dit le moins. Ça veut dire un P le même sens au Z, donc ça veut plus P. Ou FA, l'axe au Z, ça veut dire moins FA. Ou T', l'axe au Z, ça veut dire moins T'. Donc P moins TP moins T' moins FA est égal à 0 pour enlever les vecteurs. Donc on a la poussée d'Archimède FA. Donc FA رجع على الجهة، FA كتساوي P ناقص
T'. T égale 5 moins 3, ça donne 2 newtons. غنشوفوا نفيريفيو هاد لا فورس ديال لا بوسي d'Archimède غنفيريفيوها بطريقه اخرى. دونك عندنا لو بوا د لو ديبلاسي اي. شنو دايرين هنايا؟ اذا قبل ما نغطسو هنايا شنو دايرين؟ قبل ما يتغطس هاد الجسم كنا دايرين السائل على هاد الحد، وعندنا هنايا واحد الثقب في هاد الاناء ومعرضين هنايا بواحد الاناء اخر. شنو خدينا؟ اذا ملي غندخلو ملي غنغطسو هاد لوكور اس في هاد لو ليكيد الوغ لو فا سي ديبلاسي. ملي غيجي طالع لو داكشي اللي غيديبلاسي غيخرج لنا هنايا. دونك هاد لو فوليم اللي عندي هنايا هو هذا 2 fois 10 moins هو 200 مليلتر. داك لو ليكيد ديبلاسي هو هذا. لو ليكيد ديبلاسي كونط اون ايميرجي لو سوليد هو هذا. يعني هاد لو فوليم غيكون كيساوي كذلك لو فوليم ديال هاد لو كور اللي هو 200 مليلتر. غنحولوه لمتر كيوب غيعطيني 2 fois 10 moins 4 متر كيوب. دونك غادي نجيو نقلبوا لو بوا ديال هذا. دابا الا خدينا هاد السائل اللي هو 200 مليلتر وعبرناه في دينامومتر بوحدو على اساس هاد الاناء الصغير الكتله ديالو مهمله. الا عبرنا هاد السائل فغنلقاو لو بوا ديالو 2 نيوتن. يعني هاد لو بوا ديال السائل هو لا فورس ديال لا بوسي d'Archimède اللي لقينا هنا اف. وبطريقه اخرى غنديرو بطريقه اخرى اللي هي تيوريك. غنديرو بي ديال او ديبلاسي تيغال رو في او جي. يعني بي ديال لو ليكيد ديبلاسي تيغال رو ديال لو ليكيد فوا لو فوليم دو ليكيد ديبلاسي اللي هو هاد 200 مل فوا جي. دونك الا خدينا رو ديال ما خدينا مثلا الماء 1 غرام بار سنتيمتر كيوب هي 10 أس 3 كيلوغرام بار متر كيوب. و في او قلنا هي 2 10 موان 4 فوالا. و جي هي 9.8 نيوتن بار كيلوغرام. الا درنا هاد لو برودوي يعطينا 2 نيوتن. دونك ها حنا حصلنا بهاد الطريقه على لا فورس d'Archimède هي لو بوا ديال لو ليكيد ديبلاسي. دابا غنشوفو لي كاركتيرستيك لا بوسي d'Archimède الخاصيات ديالها. اذا عندنا لو بوان دابليكاسيون ديالها هو لو سونتر دينيرسي دي فلويد ديبلاسي او بيان لو سونتر دي فوليم اميرجي. مثلا عندي هاد الجسم ماشي كله ني با كومبليتومون اميرجي دون هاد لو ليكيد. يعني الي بارسيالمون اميرجي. الله هاد لا بارتي اللي داخله في هاد السائل. يعني ان لا فورس ديال ارشيميد ديال لا بوسي d'Archimède فين غيكون البوان دابليكاسيون ديالها؟ غيكون هنايا، غيكون في المركز الثقل ديال هاد لا بارتي ايميرجي. يعني غيكون تقريبا هنايا، حيت هنايا الكتله كتنقص وهي هنا كتكبر. هنا غيكون قريب هنا شي شويه، ما غيكونش هنا في السونتر، غيكون هنا شويه هنايا. دونك السونتر دينيرسي دي فلويد ديبلاسي او بيان السونتر دي فوليم اميرجي. ولا بداك الازاحه، ديك الازاحه ديال السائل. لا droite d'action, le déplacement ديال لو ليكيد. La droite d'action, c'est la verticale passant par le centre de la poussée d'Archimède. La droite d'action, elle est toujours verticale. Le sens du bas vers le haut. Du bas vers le haut, bien, du centre d'inertie vers le haut. L'intensité, bien sûr, le poids du fluide déplacé. L'intensité, il y a le poids du fluide déplacé, qui est égal ρ ديال le liquide fois G, apesanteur, fois le volume déplacé ديال le liquide. Donc G en newton par kilogramme, V en mètre cube et ρ en kilogramme par mètre. Et à bientôt et on se verra pour la prochaine, Inch'Allah.